హాయ్ అండి, ఈరోజు మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుంటున్నారు, చూడండి. महागणाधिपतये नमः महासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओं देवीं वाचन्तु देवास्तं काममन्त्रे समुद्रगुहान धेनुर्वागस्मासुरस्तु अयं मुहूर्त शुभमुहूर्तोऽस्तु सूर्यानमानग्रहाण मध्यन्तानुकूलित फलसिद्धिरस्तु फलं मनोबलसिद्धिरस्तु ओं याप्रणीरफलपुष्पाय पुष्पणीः मुञ्चतः यस्मात् तस्मात् सर्वमेस्य अतः शान्तिं प्रयच्छ मे फलदान सम्पूर्ण सकलफलबहुं मनोबलसिद्धिरस्तु ओं सभायै नमः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओं देवीं वाचु देवास्तं काममन्त्रे समुद्रगुहान సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్క నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రత